Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Miyerkules. Martes. Excited ako, tita. Kasi may special occasion tayo bukas eh. 'Di ba? Yung may special tayong gagawin. Pero Martes pa lang. Ako po si Karen. Nandito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Wala pa rin yung ating partner in crime. Yes. Kasi talagang busy dahil bukas may special occasion. At hindi lang po yan sa cathedral, tita, di ba? Buong simbahan natin. Buong Santa Iglesia sa buong mundo. Mamaya, ikukwento natin. I'm sure yung ating mga nakikinig na nagsisimba tuwing linggo at kahit tumitingin lang sa kalendaryo, alam naman kung ano yung mangyayari bukas. At excited na yung mga madlang sambayanan. May mga nagpaplano na nga eh. Gigising daw na maaga para makasimba ng ganitong oras. Kasi papasok pa, may pupuntahan pa, ganito. Eh yung iba daw, sana may misa ng gabi kasi maaga silang aalis, something like that. Diba? Nakaplano na yung araw. Sa cathedral, Sunday schedule po kami except doon po sa 3:30 in the afternoon, gagawin po siya ng 12:30 dahil weekday siya. So from 5 in the morning, 6:30, and then 8, 9:30, saka 11, and then 12:30 po. So wala yung 3:30 in the afternoon, 12:30 po siya. And then after that, 5, 6:30, saka yun 8 ng evening. So, yun galing po sa opisina. Aabutan naman po sila. Talaga naman yung ating mga kasama, mga kaibigan na tunay na nananampalataya at may debosyon. Excited talaga. Pero bago yun, tita, ituloy po muna natin yung kwentuhan natin last Friday. Makatula, tita, kasi itong sasabihan tamong pisamban na tamo. Balikan tayong bagya. Konting review. Ito sinabi tamong pisamban, mumunang lungog kayong isip mo yung building. Pota sabihan mo Santa Iglesia. Yan naman ito eh. Halos, almost. Pero ito sinabi mo Santa Iglesia, yapin yung kabilugan. Kabilugan, simbahan. Yung kabilugan, deng nananampalataya detang tao itang building talasal pantaya etc. Ngini tita atinta mo pong assignment pero sana i-text dalang ni kabang magprograma tamo kasi api sabi tanan nung nino reng talasal pantaya nino yung Santa Iglesia nano la reng roles nino reng gaganap pati deng mamuntukan tangaman mo tamo yung Santo Papa, deng bishops, deng pari, deng deacons, kay bat den naman laiko ita mo reta atintaan mo naman kanya-kanyang responsibilidad. Outside ka ng sisimba mo. Yes. Itang sisimba mo medyo okay na pero dagdagan pa. Kasi kailangan mas involved tamo. Ngeni, kayang involvement yan, yung sasabihin mo, very good no member kang organization. Kasi one small community, titibe ka talaga at dakal ka ababalu, dakal ka agagawa para tingkang pikot nangan kung natingkang intindihan. Opo. At saka lalalam yung kang kasalpantayanan istong makanyan. Pero tita, ingkutang ko sana ka rin kay katamong makiramdam, text tayo po. How can we develop a deeper appreciation for the church today? Makanano, pwera kanitang sisimbata mo pin. Nung anti mo, nakaman mo member ng organization. Kasi, minsan, timo, detang young mothers, medyo magkasakit na po, uling nanapin lola ko, aruwa, naneng kay, isto ka nung, ating kapang anak ka mga lati, nyang yakano, siping kaya mo yung pisamban na, kasi yung balemi, kalakbang nga mo kayong pisamban. Pero nang kaya na, malyaring kasumala. Lalo na nung ating kang nakamasakit, ating kang hingatan na.
Pero naman mila ko kaya malalam niya kasalpantayanan. So how do you do that? Makanano kang mika mas malalam appreciation o pamanintindi king pisamban o king Santa Iglesia ngayon aldo ngayon ni Oita. One question nita. Nung medyo isipan niya pa po, makanano yung pakibatan nita. Atin tamong bonus question. Ang bonus question tamo, makanano tamong papakit. How do we communicate? O how do we naning communicate ita? Papahiwatig, makanano tamong pabalo. Itang faith, hope, and love hanapin. Faith, in kasalpantayanan. Hope, pag-asa, ampo pang lugod. Kasi iyan ing kay katamong o yan ing aos kay katamo or itay ngutos na po ning Diyos kay katamo wari. Communicate faith, hope, and love hanapin in the modern world. Keng yatong nung tamo gagalongin ni. So, nung regular person ka, tsuka kay bale, o nung student ka, lalo na rin working student sa mga sipag nung oras din makyabing parish organizations misan. O nung anti mo, gugusal ka, ating kang atlong anak kapapag-aral. Jeepney driver ka, o magtinda ka king palengke. Siguro kulang pa yung patingapon para mo keng pamanintunan O medyo magkasakit ka pang ken pa mong sarili mo oras pa mo magkasakit na ka. So makanano ka pang makyabe kareng organisasyon. Pero uling natin yung makanya nautos kay katamo yung ginu, makanano tamong papakit. Data pong bisang mag-text, kareta pong smart subscribers, ken pong 0918-351-8282, karen Globe subscribers 0917-363-3738, at karen Sun subscribers 0923-231-4124. Mag-text ko po, panayin mila po. At kabang mag-text kayo po, pakiramdaman tayo pa mo ini. Funny Man by Michael V. Bata pa lang, magpatawa na ang aking hobby. Naisip ko, pinanganak yata akong mag-comedy. Pero dapat lagi akong may energy, so I take Enervon para matibay ang body. Seryoso yan, di na joke yan. Sa linya ko, kailangan ko yan. Basta lagi tayong nag-Enervon, ang gigil natin sa trabaho will go on and on. Wanna know more about my happy story? Go to the Enervon Facebook page and see all its glory. Take with proper diet and exercise. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday so you can make happy happen. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, a song we sung from mountains down. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Cries of
ganda ng ating awiting yon, talagang sing a new song unto the Lord. Pag inaawit yan, tita, halos gusto kong sumayaw. 'Di ba? Pag ano yan pag processional, pag pasimula yung Entrance misa or recessional pag song. patapos na. Ay, nako, sing a new song unto the Lord. Parang giveaway yata yan na giveaway answer to the question. May naalala ko, Po. last Friday, di ba, nai-discuss natin yun na, yung 4 na imahen doon sa katedral, is, yun ang nag-represent doon sa 4 na sakop ng katedral. 4 na Yung baryo, dalawang sitio at saka 2 baryo. Yes. May nag-text, hindi after the natin, program natin. Tinatanong niya yun, yun iba. Yun daw ibang imahen doon. Saka yun isa daw, hindi niya kilala. So, yun pong nakapalibot doon sa harap ng, sayang, ano pa naman, mamaya magtatakip na ng mga Ay, wapin. imahen. Bukas kasi Ash Wednesday, tatakpan na mamaya yung mga imahen. Yun po sa pinaka-altar, Our Lady of Assumption po yun. Yun ang patron ng katedral. Noon pa pong hindi pa siya Metropolitan Cathedral. Siya na po yun, patron natin. So, on the right side po, yun naman si San Fernando. Yun ang patron saint ng Archdiocese. Okay po. Yun pong sa left side, kung nakaharap po tayo sa altar, yun sa left side po, yun po ang Virgen de los Remedios. Patulunan naman po ng Kapampangan. Okay po. Yun pong sa harap ng San Fernando, sa harap niyan po mismo, So, Santo Rosario po ano, yun. tita, harap ni San Fernando, meaning if you're facing the altar, Nasa on bandang your likod right. mo. Sa right side. pero Oo. bandang likod. Parang oo. Likod, so, dapat ah, haharap ka, iikot ka. Oo. Okay. Kung nakikita mo si San Fernando, Sa harap mismo harap mo, ni sa San harap, Fernando. katulid O, ng katulid. Oo. Ito pong katulid ng San Fernando, yung Santo Rosario po ito. Iya po yung magrepresentante ken poblasyon. Okay? Kaya naman pong harap ng Virgen de los Remedios, Saint John Marie Vianney po ito. Yapin po yung patulunan ng Vicariate. Kasiping na po Ning ning Santo pulpito Teresa. yan Ano no? Ah. Pulpito pala. Ketang era na ning pulpito. Okay. Okay. Ya po yung patulunan na ning Vicariate. Na ning Saint St. John Marie Vianney. At- Nasakop ne po kaya baya po yung katedral. So atin la po talagang kayan. Po itang Bisaya Patulunan. yamong kabit ni Kenny. Bisaya aliya po. Atin niya pinmakanyan. Ay, tita, atin putang. O yan, may follow-up nila. Ali, niyang patron ne kanu ning Pisamban ing Assumption bayo ya meging katedral. Atin po pala kanung time aliya katedral ing Pisamban. Oh, Altin. Ah, There was a opo. time na maging Metropolitan Cathedral. Kay, yan po. historically, siguro. Siyempre po, mag-umpisaya po as Paris Church. Mhm. Kasi po kanto, sakop na kataning Manila. Yes. So, kanita po, ing katedral tamo, yapining Manila Cathedral. Kasi, sakop na katamo ning Archdiocese of Manila. Manila. Okay, but when was it, tita? Na anong year tamo Ay, mikawani? yan ko. 40s yata. Ay, nung ko magkamalin. Niyang mikawani, yung maging diocese. Maging Yeah, ing diocese yung San Pampanga. Fernando. Opo, Pampanga. Mo yung Pampanga kanto. Pati Ay, kaya betala rin kaya naliwang- din naliwang probinsya. Yan, yung Balanga, yung Wow. Tarlac. Kaya betala rin. meto Nueva yan po Ecija. Kaya, metong history. Wapin. Actually, nung Pisantano rin church history nga rin kanita, pero palagi ko, uling ngeni, mas interesado la rin kaya katamong makiramdam. Sige, Pen. Pampanga church history tamong isa na episode. Para, Saka yung kuno ka rin lugar na ning cathedral, aliwayay mo munang simbahan eh. Balo ko bandaya pang Dolores eh. Most munay eh. Isa king cathedral na opo. So, mag-research ka takin talaga. Wapin. So, Kasi kanita, tamoy nakatandanan ko. ing Pisamban Church of Mary, yata, Wow. ing house, basta, Assumption. Assumption yan.
ikit kita certificate na nita ti kareng archives. So, inipong kay katamong mangutang, yes, Aliyah Papu Cathedral kanita. It was a regular parish church. Wow. And then, bayo man maging cathedral ya pa. Bayo maging Metropolitan Cathedral. ne? Kasi nyan diocese siya pa, di mikawanita na from Manila. It became a diocese. Diocese So, siya pa mo. cathedral ya. Kay katamong Metropolitan kanita, Manila Cathedral pa mo rin. Wow. O neng niyang maging archdiocese ne, mikawani no rening aliwang dioceses. Kanita yung maging Metropolitan Cathedral. Yes. Ayan. Haru, potang karatang na nga mong pa explain talang mas masalese din. Ayan. So, tita, isundo tayo po itang kay katamong pisasabyan eh. Pero bala mo, tinang mig-text. At yung pamig-text. Ana, pwede bang ma-convert into Basilica in Cathedral someday? Binalak din i-apply. Kasi yan nung basta bisa ka, pwede. Binalak din kantang i-apply for minor basilica. Pero, kung balo na ng milyari kasi may transfer itang rector na migbalak mag-apply kanta. Atin lang kay rin. Atin lang requirements. Atin yung requirements kasi. So makanyang ka painto na easy. tama, It's not that easy. Nung nanulare requirements. Although, nano yamang klaseng pisamban, whether it's a basilica or a regular chapel, Wow. a barrio chapel, nung mga dita mo po kilo, bat time-tim tamo puso malinis, pilubluban. God is there with us. Yes. At nung isundo tayo, pisasabyan tamo ne, tita. Wow. Kasi, pong karakalmengutang kay katamo, kaya rin na ning episode tamo kitang biyernis. Karening ministries. Anang karakala mangutang, itang mumunang kutang kay katamo ne, makananla ka nung maging prayer warriors. Wow. At ting sasabyan tamo, pwede naman makyabe, kareng parokya. Nang kaya tinla talagang, atin prayer groups. Amalyaring pakyabayan. Nang kaya special prayer groups for the parish. Atin mo naman special prayer groups for special needs. Balo ko atin meto nga parokya. Atin lang special prayer groups for children, detang handicapped. So, pangadidala talaga. Wow. Children, kaya pa, very, very specialized yan tita. Mo pa handicap. Pero for children, kaya ba't atin special prayer groups, Marian naman, yung karelang. Wala na yung kay LOF or Legion of Mary. Ayan, din. Legion of Mary, outside kitang pupuntala ka rin masakit, pangadi, tala. Yes. Talang atin lang visitation. Yes. Ay, maobrala ding Legion of talaga. Mary. Kung Nung ibiya mo yung oras mo talaga, dakala agawa. Kasi dakala activities. Wow. Kay ba't atin mo naman special prayer groups, timo, ing apostolado, pen. Wow. Ing mumunadan diling obligasyon ding apostolado, pangadido ring intention na ning Santo Papa niya, dapat bayo yaman ng pisay bulan, balo mo nung nano yung special intention na for the coming month. Aga nakakituloy Tita Glo, ampoy Ma'am Baby. Then apostoladong mga lagu ning katedral. At collectors lang naman po na, tita. Wow. Collectors lang naman. Then, yung mga lagong lola nga rin, makiramdam laki katamo aldoldo eh. Kay ba't nanula pa rin aliwang prayer groups. Malyari mo naman kasi, balo ko rin Couples for Christ. At na naman groups din. Couple for Christ. Kaya masyado balo kasing kay CFC. Kaya kaya balo yung kay activities daw. Balo ko atin lang special groups talaga rin. Kasi atin na panganak din eh. Singles for Christ, Kids for Christ. So, malyari lang naman nung makyabe. Singles. So, nung bisa kang makyabe karela, lumapit ka mo. Pero, malyari mo namang nung ikamong dili, mo kagiwan. Atin kasing medyo loner la datang eh. Itang mas burirang doing things on their own. Pero bisa kang makyabe prayer group. Sali ko pong breviary. Wow. At makyabe ko kareng prayer times na ning Santa Iglesia. Aliwa mo ring siping yung balay lang kayag na yung mga di kaniteng mabilog a Santa Iglesia ping mabilog ayat. Yan kung buriyo pong kay mo, friendship mo, barkadahan mo,
Atin kung balong atin mo keng Santa Teresita, atin lang talagang prayer time. Atin yung prayer time ito, pakibalwan niya, pupunta kay kung naning pangabido. And then, international yan naman. Pero, not exactly na ihikay me, itang makyabe ka ken meto nga grupo. Makyabe ka mo karelo. Kasi tinang specific time kapilan lamang ati. Ampong specific days. Ba, deni naman kay katamong kaliguran kim Pampanga Provincial Jail. Ing magkwento Tita Day. Wow. Sister Daisy. Is tong 9 p.m. kano every evening, atinla naman special devotion kay nga pong Mama Kalulu. So, nung ita mo, bisa tamong makyabe, makiyag ng tamo. Agyang naman, nung agyalito-lito ka pa, tsukaan. At tsuka king bus o at tsuka king jeep. Tahimik ka, mga di ka, diabe da nakakanita, netita. Okay, but nung antimo naman, bisa tamo namang makyabe, kareng special intentions dareng miyaliwang ministries. Kutnan tala mo po. Or, we can actually do something out of the usual. Mangutang ka mo, nano yung buri mo mong pangadideng altar servers. Kasi, anak la rin, dakal la needs. Pangadi mo la. Kutnan mo la nung nano yung pamangailangan da. Support mo la naman. Edi, go and pray for them. We can do that. Yes, we can do that. Nung buri mo mong pangadideng Children of Mary, we can do that also. Itambala mo, ikay maging ate o lola. Atin makanyan Atin makanyan na intentions. Okay, but po tita, nanula pa rin aliwang ministries kano, deng aliwang malyari rang pakyabayan. Kasi deng aliwa, they just want to support. Timo, medyo kulang la oras, pero bisa lang maging supportive. Ing sabi ko po, ketang peki batan context, munta kayo po kayong parish priest o parish secretary and ask. Kasi Lalo alam na po this kay Lent. Ay, opo. Dakal po nga sa Actually, isipan ko nung bisa ka talagang sumaop o iningawan mo. Kutnan may parish priest mo, kay bat kwanan may schedule of activities. Kasi hindi mo, karen mong koro, katakot-takot na practicing gawan da kanyan. Aga na ka kay Arwin, kaliguran kung taga provincial capital, Tourism. taga Mabalacat, yes, tourism officer tamo. Ingaos na kareng korda Mabalacat, itaka nung the whole Holy Week, mangorentano kanya na bakit na nung mangorenta? Kay lagnat kasi na. Ilan ka magkanta kareng liturgy, kay ba't kanita ila pang magkanta kareng prosesyon, ampong misa, etc. etc. Awa, mangorenta lapin ako. Wow. So, kutnan mo la, nung nanong kailangan da, kita mong magdala kang pamangan da, maragul ng bagay ito. Aray ko, hanap. Mag-text siya mong Joel. Sabi na, CFC speaking in tongue. Ano. So, meto niya siguro kagiwa na rin si CFC. Ampong kukutang na, mainit pa ba sa booth na? Ano? Ala, pong aircon na mo. Pero, halina po masyadong mapadi. Cool kami kasi Tita Shirley. Atin may kiwat ken kay mo. Ken kutang mo The din. assignment. Good AM. Kasanting na po ning kutang yo. Siguro para kako nung burin mong dinan oras agawa mo. Sabi dapin, nung bisa ka, dakal paralan. Nung eka bisa, dakal dahilan. Correct. Antimureng magtinda pwedeng dinandang oras nung bisala. Then student pwede din kasi Sunday alang lang klase. 1 hour may wari pwedeng ibiye kaya lusi mga alas po. Nice Okay. answer. Nice. Yes. Tutuya po ito. At suke katamo nung nano yung burita mong gawan. Pero, para po kanako nung ita mo, kaya nakatamo ning officers tamo, o at pamuntok ka, o sasawop ka rin pamuntok na ning pisamban, masanting papakit mo agad o bibigyan mo lang nung nanularing options available, tamo pen kumbaga atin kang menu tita, istong atin mangutang, anti mo, lungob ka kang restaurant, atin kang menu, akit, na itang kalub na ning mamangan, nanong kanan Kenny, mo balo, no idea ka So, nung ating kang ipalad listahan, balo nang agad nung naning malyari ng pilinan. Atin nag-text. Sis itang breviary, pwede yung upload king cellphone mo.
Mhm. Nung atin yang data connection in phone you. That's true. At nung high-tech ka phone, Yes. Nung- high-tech ka nung- phone. nung maka-smartphone Usually naman ka. kaya na maka-smartphone mo rin. opo. Ditak na laday tang Nokia. Pero kaya yan. Atin mo naman actually download me for the whole month. Agyang offline ka malyari. Laudate app hanapin. Dakal options. Pero yako kasi mas Pero dapat guided ka ken library. Yes. Masagit siyang paturo ka pa ka rin. itangking app kasi tita. Biyanan for the day, for the hour. For the day. Yes. So Okay, from morning naka magkodigo. ay nakamangodig. Balik-balik kasi nung itang libro yung gagamitan mo, medyo turn 2 pages, turn back 5 pages, turn kesyo, makanyan. Bala mo kay nanita. Potang mamasa ka ken misa. Opo, Ating kang lipat-lipat siya. lipat-lipat. Kaya tuloy-tuloy. Nyade nga anak, dakala anak mag-breviary na, o nang sanilapin kayo ng breviary keng smartphone. Kasi hindi na, yan na. Okay, edi katula ko naman ka rin kay katamong makibat. Buri na sabihin, active la. At interesado kayo ng kay katamong pisasabihan. So, tita, may balik ko po na Buri kang ikutang ka rin kay katamong makiramdam. Itang, again, how do we communicate faith, hope, and love hanapin in the modern world? Makanano tamong papakit. Masanting ang mag-discuss kanini. Then kay katamong katikistang on the ground, in the field. Kasi panagan daramdaman ng sasabihan ng the head, the heart, and the hands. Or in the modern, or keng lengguwahe da rin katikista, panireng gagamitan itang doctrine moral worship para ruha kung makanyan. Makanano meng gawa nini nung anti mo, regular person ka on the street. Nung anti mo, kutsero ka. Makanano mong gawa nito. The mere fact na potang let's say, migkwintas ka, crucifix ya. You are one way or another, you already preaching your faith. Itang That's sasabihan true. mo, na ako proud ko, katoliko ko, na Jesus meteya para kaya katamo. Maanyan niya po. Andyan po din madre nga manwandam, andyan ila po bubulad makasulod lamang pang madre. Muntala po kaya meto nga lugar. It's already one way of preaching it. That's true. Anyapin actually encouraged ang pasibayo deng pari seminarista. Hagyang lalakad lamo ka nung muntalaking palengkin ho. Kaya kay katamo lang pangikit. Pero Maka-clerical lang. Denga, liwa, makasutaan nila talaga, tita. Ay, marinot po. Tumunta ka palengke. Lalo na kung maputi. Black sutan. Kaya kay katamo lipa. Pero it's being encouraged in other countries, especially in Europe. Lalo na. Kasi mamadayang kaya da ka rin. Faith da ka rin. Kaya encourage siya talaga. Pero kaya katamo, andyang itang maka-uniform lang clerical. Opo, okay nito. Okay yan. Kasi declaration nepin ka nito may ka-idea yamong Joel kanyan pagawanin na naman ba yung t-shirts. I am Catholic and proud. Proud to be Catholic. Atin Manakit ko naman pong makanyan. All over the world, nangkay in different languages la parete. Aywa. At ang may kasali yung t-shirt best kanta. Tangan ako. Lagyo na ang Jesus pero miyayaliwang language from top to down yung mga kanyan. Aliwaliwang language. Pero itang mo muna Jesus Nice. Wow. That's already something. It's one way of catechizing na there is someone na named Jesus who came to earth just to save us. That's already something, Pin. Okay, but the faith, hope, and love, tita, medyo masakit po ita. Kaya pati nga po, nagyutay ita. Ay, tamong hope. Andyang smile mo. May nagkameto nga taong, let's say, alabas na may medyo problema ya. Lawen niya mo. Kailian may yan kung kilala, dyan talnan niya gamat. Diyan yung kabubulad. Let's say, mo naman baro to, ninano yan. Na kung na ka man feeling close, andyan talnan niya ang gamat. Himbagin kay anapin kay Tagalog, isang tapik
sa balikat. Yes, ang tapik sa balikat. Sometimes you give hope. Kaya na ito. king bagay. Maragulyang bagay ito. It means that you are here. Wow. You are you want to be with them or they can rely on you. Wow. Lalo na kung ika mismo, ka naman, introvert ka naman, ka madaldal, Ako, kung kaya mo naman, itang chika, aliko, Kaya po itong mikit ka, it's either na may liko mo, talnan kaya balikat, mahalyan mo, makasawp ka, andyang mo iakit, mo akakit na nitang, effect na nitang gewa mo, Opo. makasawp ka. King bagay, kasi ita mong human interaction na napin Okay, let's say, balitan mo, masakit ka. Andiyan masakit ka, ipon. Let's say, ay, kare, masakit ka. Tamikit ka. Kumusta na ipon mo? Amo, Uy, tapo. magtakaya pa kanta, balo ng masakit ko, ipon, balo, chismosa ka. Pero ito, concern, giving concern. Right, right. Kayan loob mo naman kitang metong tao. Yes, actually, ako, may papakirot ko po tanganti mo, ating kumong, itapin tita, kay man masyadong kakilala, Uy, buri na kang akit kay. Mang Seni ang Medina. Ay, Mang Seni, misa na yaldo, mag-merienda tamo po. Tandaan niya po itang sinabi ng Karen. Horukay na fasting and Singilan niya po. Itapin, may mo masyadong kakilaling metong tao, pero ito, kutang na, Ninoy kaya na, sana kilala ko, uy, ako makanyan. Someone's curious nung nino ka. Or, asa ganan memo, may man kakilalang masyado. Makalako pagal na. Yes. Kay me, acquaintance kayo mo, nang isipan mo pa ay, alufi, kunyari, Tita Shirley, ali kayo mo masyadong kilala. Putang kakakit king pisamban mo, medyo alufya mo datang. Nepa mo serious, Pero, putang kaikot na nakamong makanyan, o kumusta na ka? May nga na ka, na mo, makanyan. Ba? That's something. Mikay ka tumula ka. Kaya makanano ba? Interesado ya ka ako ini. Deep inside, makanyan ing datang. If this person is interested in me, she cares enough, then... Lalo na kung maragulya problema talaga, pintalana ka, may kiramdam ka, magkwento yun. Ay, nuko. May dinan yang kayan na lubak itong problema na. Atin palang pag-asa. Makaisip yung solution. That's true. Andiyan nga ka man makiramdam ka mo. Lend them an ear. Hanapin. Well, ita mo nga naman dapat na kanyang tamo. Tsaka, listen intently hanapin. Kasi, minsan, atin taong mangailangan mo talagang kakwentuhan. Atin taong mangailangan mo talagang magluwal pisasabyan. Itang break sabihin, magluwal lang sa loobin hanapin. Nanta? Singoha na. Wapen. Let off steam. That's true. Let off steam. Actually, istong makanyan, aga nakako. Dapat mamili kang pakisabyan mo Ay, wow. Ikaw pumakisabi ka retang radio mo naman. Hala, naluwapit kay katamo, tita. Himbering na po sabihan, tita. Mamili ka, dapat discreet. Kasi nang kay, aliwa mo, manitang madaldal There are people, when you talk to them, distinguish nung nano yung biro, ang popaying seryoso. Okay, so, pwedeng ikwento, wali. O kaya naman, absorb dangan. Kay ba't mong peki sabihan, mayan ka pakiramdam, ilan naman ay absorb dangan, ilang madidepress. So, mamili tamo naman. Anyway, pero that's one way, That's one way of working that out. Itang how do we communicate faith, hope, and love. Kay ba't tamo pong mig-break, itang love naman, how do we communicate it? I will ask Tita Shirley. I-hot seat kay Tita Shirley po tambagyan. Break pa mo po. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin,
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. O Yes. tita, hot seat, ready na kayo? Aliko. Maka nanuta mo kanyan. Pero I will ask our listeners na kutnan ko po din kay katamong makiramdam. Kaya ning pisasabihan tamong ngayon Aldo ngayon ni. How do we communicate faith, hope, and love? Nandin anan Tita Shirley. Wow. Dakal-dakala bagi. Then ning inumpisan tamo, surface level la pa mo rin ni Tita. Ay, wow. Kumbaga, mababo la pa Mababo mong paralan. Pero there one way to start. Tapin, you can wear your faith, hanapin, sulod me. Yes. Malyari ming literal later. Wow. There are many ways. Kay but oing hope, oy tapin. Ita mong tapikan me balikat ing Mamaya na kang hope. meto nga tao. O sabihin mo, hello, how are you? O kumusta na ka? O ninano na ka mo. Ita mo luklukan ming meto nga taong nagdadalamhati. Hanapin kayong Tagalog. Wow, lalo na itong kematan lang. Mhm. Usually kasi kaibat na ning libing. Itay depressed kan tayo palulog eh. Depression na nitang kematen eh. Kasi kanita pa mag-sink in. Mo kan Istong tayo pa mag-sink in. atin makaburol, you cannot really grieve. Wow. Kasi busy ka, lalo na nung ing milyari, mete ning mabilisan. Wow. Nung man may sakit. Wow, potang andiyan pindalan niya mo. Maragul ng Wow, bagay. maragul yung bagay ito. Yes. Kay but, uy ni tita, uying love. In love. Oy, tay makalungkot ken love. Ing ganaganang bibiyan na ning love ning pengari tamo, eta I appreciate. Eta man akakit ne. Mhm. Di mi fak ning marano niya migising ima. Magluto ya para tinlang kanan ning anak. Uling meging routine. Eda na I appreciate ne. So, Metong ya itang maka. Ingaman one you, we communicate love. So, nung ima ka, uy, ta silbian mo rin ning Wow. anak mo. Kasi That's one way of communicating. Pero, yung neng kay, mo na akakit, Eh, love wow. pala ito. Kasi Pwede, nga pwede. chicken utak tamo na yung love. Katumba siya ken chocolate ampong roses. Asus, romantic love. Romantic Aga nakaking February discussion 14. na pun. Nabengi king it's psych time. Ing metong tamong programa ne. I-plug kaya pa mo. Itang psych time. Psychologists la po rin kay katamong hosts kanini. Doc Homer ang po'y dada. Ngayon ka nung Pebrero, ing discussion, love. Love. So, inumpisan din yung episode ng love na bengi. Wow. Kay ba't kareng hanggang tutukirang episodes kanyan, love la pa mo rin. So, distinguish dala na nula rin yung different kinds of love. Deng na bengi, inumpisan do pa mo kanetang crush, MU, attraction, kasi kayan manumpisang love. Karen tutukirang episodes, ayan, itang mas malalim ng form ng love. Ali romantic, ali kesyo. Wow. Itang lugod na ning pengari, kaya nito, medyo matas na yung bagya ito. Mhm. Pero ating katapang mas malalam kanto. Having Christian love ato. Charity. Yes, charity. O ning ngeni po ta sinabi ming charity, ing daratang king isip Isip da po daw. rin tao, itang Dole maglimus. Ni? Dole out. Mhm. Wow. Pero, itang the mere fact na let's say, ating kan tinggap, usually, antiking cathedral, gustong Pasko na maglambis siya yamong karen si Simbo. Kung nanon, kung sa mga tulaya pa yung spaghetti, yan eh. Pero kay bukas, kung nanon cheese na nakanta na Pero kahit the mere fact na may dinan ko, let's say ako may katanggap ko mo metong pack, Christmas pack hada. Mhm. Kasi pakdoreta detang Opo. tinggap na nga mo eh. Pero kay pamiedalo. The mere fact na tinanggap ko, buri na sabihan, andiyan ngay mula kakit, atin lulugod. Of course. Wow. Yapin yung part of Christian love naman to. Mhm. Yes. So ita, bala mo tita, yung sasabihan tamo ngayon ni, pamipatutu, Wow. witnessing ne, ing malilyari. So it's not just something you say, it's something that you have to live by. Kailangan gagawan. Kasanting din naman din yung kay katamong
pisasabyan ni tita ni. Wow. Pero saguli mo, kailangan tani talagang ikwento pa mo, uling payari tani. Nano malyari bukas kasi. Ash Wednesday na po bukas. Ating Ash Wednesday, ating yung kaakibat gagawan. Pwera kitang simbata mo, pakuskusta mong Ay, wow, abo, bukas. kanuan tapin inanunsuno, tita, anong talang pa si bay po ring oras tamong misa bukas? King Metropolitan Cathedral. Opo, Sunday schedule ke po, puwera mo po itang 3:30, migmubya pong 12:30 in the afternoon. Okay po, mag-umpisaya pong alas 5 ng ngabok, alas 6:30, alas 8, alas 9:30, alas 11, alas 12:30 po. Ita pong 3:30, alaya po, uling migmubya pong 12:30, kareta pong magobro. And then, mag-start siya po yung gapanapon, 5, 6:30, ampo pong 8 in the afternoon, evening na po kanta. Opo. So that's one. Kasi in Ash Wednesday, very significant ya po yan. Yan ing umpisa na ning Lent. Oh. At saka kung ating ko pong time simba po yung 5:30 in the afternoon. Yan po, 5:30 in the afternoon. Kaya rin na pong misa atin short rito, atin pong malating rito para po kempaman nilab ning palaspas magamit itang abu para bukas. Yes. So, yan yung Mardi Gras, manwanda naman. Although, aliwayang atin celebration itang makanyan po, when we start, before we start Lent, hanapin. Shrove Tuesday, yara. Pero atin tamong tinagal, texter, mga mando, salamat po kayo kayong text. Amen on your topic on communication. A smile that lights the face will also warm the heart. It's a very effective way of communicating that shows you care. Alang effort, alang gastos, pero maragulya epekto. Yes. O maraguling epekto na. Good PM. Wapin po mga mando. Lalo na nung mag-smile ka, sana kang makasmile po tang oras sa talagang down ka. Wow. Maraguling epekto na nita. Ang lilipang kayisip pam. Wapin po. Ay tita, bitinta mo talaga So bukas Oras na pala. Bukas tani i-discuss nung nanuya ing Lent, nung nanuya ini pero umpisan tayang bagyang-bagya. Ay, sada tayo kasi itang Sige. fasting. Required ka ta po mag-fast Ash Wednesday po bukas. Kareta pong 18 years old and above hanggang eko po mig 60th birthday. So nung 60 Kaya ka, beko po, kung 60 na ka, exempted na. exempted na ka. Senior Ooh. citizen. Pero kung bisa ko po, naman kahit naman mandatory na exempted ko po. Kung bisa ko po, Nung agyo agyuyo po, pa. pwede po ito, mag-fasting ko pa po. Pero pwede pong alina. Ang po karetang minum panulo masakit. Pwede la pong makyabe kitang fasting. Ngaya mong Yes. gin exempted ya kasi. May bulang niya stomach fasting. Saka maglobat Opo. siya. Lobat talaga. Maglobat siya yan. Diabetic Yapin. So, detang kaya naman atin talagang exemptions istong makanyan. Pero, as much as possible, if we can join the days of fasting and abstinence, hanapin. Yapin po. So, mumunayang aldoing bukas. Oh. Aru, buri na sabihan kanini, bukas, akit tano na naman din lamesa. No meat. Kay Puro gulay. Okay, ang pangisda. Tsaka tinape muna kay water and bread. Kareng bale, mag-fast and abstain lareng members na. Buri na sabihin, of age na la to do that. Talagang alay laman nila mesa ng kay. Okay. Yeah. Ano po? Naka-juice. Juice, wapin. Ayo po, naman bawaling minum Minum kasi po, pwede po. lalo na nung yung panahon ngayon ni marimlang malangin Gusto Wow. nga ka minum, ma-dehydrate ka. You Oh. have to drink. Yes. Anyway, isundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo bukas. Mas exciting niya kanyan kasi istong fasting and abstinence dakalako tanga lulube. Nung nanuaning minsan mo nawaisip pero questions la palang seryoso. Yes.
Ay, ariyan tayo pa mo po yung kay katamong episode ngayon ni mga dita pa mo. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi, ing tula mi kaniting pigkalubmong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayanang Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, aatso ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Pagkalug mo sana karela ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat kakabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Ya pagmingan ke kaiti king lagyo ng Hesukristong ke kaming Ginu, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Pahanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Singit kay Putin Ming text. Kani po San Matias, 6 a.m. Sentro, 7:30 Sapa, 9 Balangkas, 11 a.m. and 1 p.m. High School. San Matias Elementary School, 2 p.m. and then 3:30 po King Moras West, 5 Moras East, 6 p.m. Sentro at 7 Kulubong. Kapagal na ning pare. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, ini po Shirley. God bless you and keep you. Father Bong, padalanda kayo kung dakalada lumamarimla bukas. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ini po yung Kwentuhang Katoliko. Kaya ni King 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen. Pasalamat nga ning Aldongay. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awikan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at kalan, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!